Mamasid yan ko lang. Mamasid. Dito. Nagpas-plugger lang tayo ha. Pare baka bagay po. Sige pe, sige, susunod lang ako sa kanila. Nagpas-plugger lang ha. Pag lumampas, good. Oh, ready? Baba lang ako ha. Oh. Ready? Baba. Oh. Ready? Baba. Okay, okay. Ready, baba lang ako ha. Kayo na bala. Basta ready, baba lang ako. Oh, ready? Baba. Oh, ready? Baba. Nyari? Ha? Ba't may sumalubong doon? Di, pero naiwan na siya, yung video naman eh. Ano ba yan? Ano ba yung good ba yan? Good. May video dito, pero may sumalubong, partida na yun. Si Henry. Sige, balik na doon. Oo na siya eh. Isa pa. Tara na. Okay na rin. I-ready mo na yan pa ganun. Kasi baka mamaya biglang magkano. Trial na lang, isang ganun. Tapos like pack. Iwan yung ano, iwan yung... Tabi! Yung ano. Patan! Ano na? Gana! Aray ko po! Tara go. Let's go. Wait, David. Pare, pasuya lang. Sige lang. Tapusin na natin to para ano to eh. Doon sila, patan. Patan, low na patan. Patan! 100 liter. It's okay. Dito ba kayo kanina? Patan, your light. No need this one, Baba. You have already here, oh. Everything will see. Ready, baba. What is this? Oh, ready, baba. Aray ko. Wala, nagtong na rin. Wala. Tampaw, pre. Aray ko po. Patan. One, two, three, go. Boy, gilid ka! Tarantado!
Liig ang tama, baba. Pwede? Pwede. Wala eh. Wala. Ha? Same na? May ano? Wala, ayaw na sila. Pwede? Ilan yung pare? Wait lang, punta ka sila Inday. Lenyo, si Diano, Lenyo. Tuloy. Uy, putangin na mo. Pare, wag ka ano ha. Sino yung kanina? Tawid ng tawid. Putangin na, delikado yun. Pare, sila Inday. Ha? Sila Inday. Andun. Bakit? Paano lang ako dito? Ayan, wala preno! Tarantado! Aray ko po! Baba, I have paper. Why I do? I need to... Lalalala. Tama nang paikik, may umiikot ng ano tulo, yung ilaw-ilaw na naman. Ano ko to nun. Okay, mo muna ako, pampalakas. Aray ko po! Para sabi ko, kiss mo muna ako, pampalakas. Wala! Ano? Mga supot! Tanginin nyo! Lalaban pa ba? Pero nakita ko na. Yeah, wala yan. Ano, security lang yan. Kahit nan, sila nga yung ano, pagtatawag ng... Sige na pare, susunod ako sa kanila. Sasampa namin to ulit. Sige pare, ingat. Asa mo tayo dito? Pulaw. Wait. Go. Ah! Let's go, Arbab. It's not good. Stay here. Yeah. Ah, may Go. Go. Aray ko po! Back in it, please. It's open na. Don't touch. Yala. Pulaw. Para your car slow, go. Tara, baka may tumating ba dito? Ay, sabay natin sila, Shem. Kasakyan sila, Shem. Sila Inday. Dito tayo. Please, check. This guy not good. Cooking too much with the food. Why? Not good. Allah not good. This cooking too much with the food. Tara. Tara. Saan pa tayo kila ano? Hindi, pulaw. Sige. Pagbaba. Pulaw. Yan. People is there. Doon na tayo sa atin. Doon na lang tayo sa atin. Sa atin na lang, para ano?
Sila easy oh. Tatlo muna tayo. Sige. Makakain. Wala, di pa. Sayang, ano sana, dumoble sana yung ano mo, no? Na-testing yung green. Ha? Kami? Pero kaya yun. Ha? Eh, puro pakot-kot lang eh. Pwede mag-ano eh. 20 kilowatts na nga motor nila, ayaw pa nila eh. Under voltage pa tayo. Sayang. Ito pwede tayong lumaban kahit naka 20 kilowatts. Oo. Sayang no, paldo sana tayo. Kaya sabi Paldo! ko, sabi ko ginagawa mo lang kami bata, na ano mo kami na ano. Nanggugulang eh. Sige na. Concept yung nanalo na, Chai Concept. Oo, Chai concept nanalo. Ingat, salamat. Satwa. Satwa. May tubig pa dyan, Gor? Ha? Andiyan sa bahay. Inang nilalang. Yan, diyan tubig. Wala. Yala! Ha? Oo. Susunod kami sa inyo. Satwa. Let's wait them. No. Mana kuti tata.
You are the driver? I tell Arbab, come, bro. Arbab, bro. Boom. Like this. Do like this. Let's wait them. Maybe they will go somewhere. Wala na. Gulong. Talo, Baba, scared. What is this? He using 20 then. No, 2025, he hiding. One day I pushed one guy meet, but you know the guy before working the birds? Maybe Prince. The I don't always know the name. with Gian. Yes, this one, the guy. Yeah. You see before coming here, Ah. this guy. Talo, undefeated. You want this one, burnout? This one too much.